नमस्कार दर्शक बंधु मो मिता मो लक्ष्मी हांडी सेवा चैनल को आप बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम बनईदेवा पूरापूरी मार्केट स्टाइल ठेला करी भाया सुजीर छोट बरा सहित गोटे चटनी रेसिपी सेयार करी जोटा बरा सहित खाଇବା बहुत टेस्ट लगे। तो आज आपण सहित झटपट बनी जाता सुजीर छोट बरा रेसिपी सेयार करी। तो आशा करुँच आज वीडियो आपण निश्चिंत भल लगे। तो चलते देखी ना आज रेसिपी। तो बरा करने प्रथम आम बैटरटा बनई नवा। तो ये आप देखिए गोटे बाउल 1.5 गिना ये मुझे सुजी दे दूँगी। सुअरु दाना कि मोटा दाना सुजी भी नहीं पारती। ये देखिए गोटे चामच मु मैदा दूँगी। मैदा दबा द्वारा आम बरारे बाइंडिंग मिल जाव। तो आप निश्चिंत देवे यहाँ स्किप भी करेंगे कि देवे जी बहुत बढ़िया लगे बराटा। तो ये डेली जो व्यवहार करूँ से चामच गोटे चामच मु मैदा देती। तापर देखिए दही देती ये। तो ये 1.5 कप ये मुझे दही नहीं प्रथम गोटे कप दे सारापर आउ अधे दे देती। जी सुजी नहीं से दही नहीं देखिए। तो बेसी खटा दही ने टी फ्रेश दही ने। तो आप देखिए दही देकी भल भाव मिसई सारापर अल्प टिके पानी भी दूँगी। तो एका सब जाक पानी देवे नहीं। जदि पानी लगे आग दही गोल सारे पानी लगुच पानी देवे। तो आप देखिए मुझे अल्प टिके पानी देकी पुणी थे भल भाव बैटरटा को मिसई नौची। आपण मन में निश्चिंत आसुव बरारे मैदा दि जाए कि थे देखिए देखिए बरारे बहुत बढ़िया लगे। खाली बाइंडिंग पाइका ये गोटे चामच मैदा देती। तो यहाँ पूरापूरी ऑप्शनल अच्छे आप स्किप भी करेंगे। तो आप देखिए बैटरटा को मुझे भल भाव मिसई सारी। तो 1.5 कप दही देती आर अधे मुझे पानी देती। चामुच 5 बड़ चामुच मत लगी बैटरटा को माने मिसैयापाईका। तो आप देखिए बैटरटा यही अच्छी सुजी टिके पानी अधिका सोप करे। तो बैटरटा को मुझे गोल देखिए। तो ये आम घोर 5 ରୁ 10 मिनट जाए छाड़ा जहाँकि सुजीटा टिके फुलवाईका। तो एका पानी देवेनि। तो ये मुझे घोर छाड़ी दूँगी 5 ରୁ 10 मिनट जाए सुजी टिके फुलवाईका। तो ये साइड करवा। तो ये चटनी बनवाई ग्राइंडर जार ये नहीं जाइए। आउ देखिए गोटे मुठा धनिया पत्र भल भाव परिष्कार करके धोई नहीं काटी। तापर ये मुझे बोट डाली दूँगी। बोट डाली जो आम व्यवहार करूँ डाली से डाली की मुझे भाजी नहीं देखिए। अल्प टिके तेल देकी भाजी नहीं। आजिकार चना डाली भी नहीं पारती। सब जिन दे सारापर खटा आसापाई ये मुझे आंबुल देती। खंडे आंबुलर तार सब रस छड़े देती। आंब कषिया अदा डेली जो व्यवहार करूँ से अदा खंडे देती। रसुण पाखुड़ा 4-5टा आ हाफ चामच जीरा कंचा लंका अल्प टिके पानी देकी चिकन करके बाटे। पूरा चिकन करके आगे बाटी ने अल्प टिके पानी देकी। तो भल भाव चिकन करके बाटे। तो ये 2 प्रकार अदा देती। आपण आधु गोटे अदा भी दे पारन। तो आप देखिए ये केते चिकन करके बाटी देती। ये चटनी एमती भी खाया बहुत टेस्ट लगे। सबुथ बुट डाली धनिया चटनी रेडी हो सारी। आधे छुंक देदेवा। चलते छुंक देवाई तड़का पैन में गोटे चामच तेल दे देती। तेल भल भाव गरम होगापर गोटे सुखिला लंका आठ मुझे सोरिष दे दूँगी। ये भुसुंग पत्र हेंगु मु दौनी यहाँ आप देवाक चाहिए जब दे पारती। तो ये आप देखिए छुंकटा ये रेडी हो सारी। खाली सुखिला लंका तेल आउ सोरिषर ये मुझे छुंक दूँगी। आ चटनी ये रेडी हो सारी। चटपटा चटनी बहुत टेस्ट लगे। ये चटनी की आप 2 दिन खंडे फ्रिज रखी भी खाई पारे बहुत बढ़िया लगे। तो ये चटनी मुझे आंबुल देती। आज आप तेंतुली मंड भी दे पारती। चटनी ये आम रेडी हो सारी। साइड करवा बैटर को देखा चलते। तो आप देखिए बैटर आगठू आहरी भी काटुआ हो सारी। तो ये आम बाकी जिन सब देदेबा। तो प्रथम ये कंचा लंका अदार छेचा ये दे दूँगी। 2 प्रकार अदा नहीं आप गोटे अदा भी नहीं पारती। ताकू दे सारापर गोटे पियाज नहीं बड़ साइज गुंडे ताकू दे दूँगी। पियाज गुंड गुंड काटिकी नहीं। तापर दे दूँगी धनिया पत्र को चॉप करके नहीं। तापर हाफ चामच ये गोलमरिच हाफ चामच ये जीरा दे दूँगी। आ हाफ चामच जुआणी की एमती हाथ में मकची दे दूँगी। स्वाद अनुसार लुण दे दूँगी। ये मुझे धनिया पत्र देती। आपड़ ये भुसुंग पत्र भी दे पारती। 2टा जाक दे पारती। 2 प्रकार अदा देती आप गोटे अदा भी दे पारती। सब जिनस को देकी बैटरटा को भल भाव मिसई नवा हाथ में। तो मन रखिए पानी देवेनि। मु पानी ये जमारू देनी। तो जी पानी मु सुजी जिते दही देती से पानी मुझे गोलिकी रखीदी। आ जमारू पानी देनी कहीं पियाज धनिया पत्र ये सब जिन जो दबा से भी पानी अंश थाए। तो ये जमारू पानी भी लगभग। आप देखिए सब गोल सारापर ये आप देखा देखो एमती सेप हो बरा। तो यही भाया बैटरटा हवा दरकार। तो ये आउ गोटे जिनस दबा गोटे पिंच खाଇବା सोडा ये मुझे दूँगी। आजिकार इनो भी दे पारती। गोटे पिंच बेसी खाଇବା सोडा देवेनि। तो अल्प टिके पानी देकी आम भल भाव मिसई नवा।
ତ ହାତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଚାମୁଚିରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ମିଶାଇ ନେଉଛି। ତ ବେଶୀ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଜମାରୁ ଦେବେନି, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାଟି ମୁଁ ଦେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବରାଟା କରିବେ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାଟା ଦେବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟରଟାକୁ ଏଠି ମିଶାଇ ସାରିଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଟରଟା ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବରା ଛାଣିବା। ବରା ଛାଣିବା ପାଇଁକା ଆଗରୁ ମୁଁ ତେଲ କରି ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ହାତରେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ବରାକୁ ତେଲରେ ଦେଇଦେବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାତିଛି। ତେଲ ତାତିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବରା ଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଛୋଟ ବରା କିମ୍ବା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ବରା ଯଦି ଦରକାର ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରାପୁରି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଛୋଟ ବରା ବନେଇବି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବରାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। କରେଇରେ ଯେତିକି ଜାଗା ହେଉଛି ସେତିକି ହିଁ ଦେବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବରାକୁ ଏଠି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିବେ। ଗୋଟେ ପଟ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଲଉଟେଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ବେଶୀ କମ୍ କରିବେନି କିମ୍ବା ବେଶୀ ହାଇ ବି କରିନଥିବେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିଦେବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବରା ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଛାଣିଦେବେ। ଗୋଟେ ପଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ତ କ୍ରିସ୍ପି ହେଲା ଯାଏ ବରାକୁ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରା ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି। ତ ଏବେ ବରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଭାରି ବରା ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ତେଲରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲିଗାଡ଼ିକି ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ସେହିପରି ଆଉ କିଛିଟା ବରା ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ତେଲରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ତାତିଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣ ତେଲଟାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ତେଲଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିକି ବରା ଗୁଡ଼ାକ ଦେବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରା ଦେଲା ବେଳକୁ କେମିତି ତେଲରୁ ଟିକେ ଉଠି ଆସୁଛି ଉପରୁ କେମିତି। ତ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ତାତିବା ଦରକାର। ତ ଏହିପରି ସବୁ ବରାକୁ ଛାଣିକି ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୁଜିର ଛୋଟ ବରା। ତା ଉପରେ ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପୁରାପୁରି ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବରା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବରା ଏଠି ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଚଟଣି ସହିତ ଏଠି ସର୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଆବାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି କେମିତି ଆବାଜ ଆଉଛି। କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଥିଲା ଏ ବରା ଗୁଡ଼ାକ। ଆବାଜ ବି ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଭିତରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଛି। ଏ ଚଟଣି ସହିତ ଏ ବରା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଥିଛି ଏ ବରା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏ ବରା ଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ। ପୁରାପୁରି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଏ ସୁଜିର ଛୋଟ ବରା। ଏ ଚଟଣି ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏ ବରା ଖାଇବାକୁ। ତ ପୁରାପୁରି ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ବରା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଛୋଟ ବରା ଘୁଗୁନି ସହିତ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଛୋଟ ବରା ଖାଇବାକୁ ସୁଜିର। ତ ଆପଣମାନେ ଘୁଗୁନି ସହିତ ବି ଏଇଟାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଘୁଗୁନି ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣ ମନପସନ୍ଦ କୌଣସି ଚଟଣି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଚଟଣିଟା ବନେଇଛି ବୁଟ ଡାଲିର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏ ବରା ସହିତ ଖାଇବାକୁ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଚଟଣି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଇ ଚଟଣି ସହିତ। ଏଇ ଚଟଣିକି ବି ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ, ଡୋସା ସହିତ କିମ୍ବା ସମୋସା ସହିତ, ଆଳୁଚପ ସହିତ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ ଏଇ ଚଟଣିକି ବି। ତ ଆପଣ ବି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଘରେ ଏଇ ସୁଜିର ଛୋଟ ବରା ତା ସହିତ ଏଇ ଚଟପଟା ଚଟଣି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଇ ବରା ସହିତ ଖାଇବାକୁ। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କିଛି ନା କିଛି ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ। ତ ଆପଣ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିର ଛୋଟ ବରା ତା ସହିତ ଏଇ ଚଟପଟା ଚଟଣି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବରା ଆଉ ଏଇ ଚଟଣି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁକା ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ଧନ୍ୟବାଦ।